Matumaini yangu ni kama uko salama, mtazamaji mpendwa wa Kivu Morning Post TV. Karibu kufata marudilio ya wiki. Leo tutaongelea point mbili. Ya kwanza itakuwa colonie de vacances, namna gani batoto biko na kuwa occupe i wakati ya vacances, i wakati ambayo habasomi. Ya pili tutaongelea kukosekana kwa nyama ya ngombe muvile ya Goma. Na vile vile siko mwenyewe hapa kwenye plateau yetu ya Kivu Morning Post, niko naye Sofia Wilonja ambaye atatuelezea mengi zaidi. Jambo Sofia na karibu tena. Jambo Keti ya Rukanika na jambo tena watazamaji wetu wa Kivu Morning Post TV mahali pote mnatufata. Ndio masomo imefungwa. Watoto wanaanza baki nyumbani, wazazi wanaenda kwenye mashughuli, lakini ndani ya mji wa Goma kulikamatiwa mpango moya ya colonie de vacances. Na hiyo mpango wa colonie de vacances inasaidia bazazi mingi sana kwa kuchunga watoto. Unaona ndani ya mji wa Goma kuna vitu ya mingi sana. Wakati ya vacances watoto wanakuwa libre kwenda fasi kwa wanajisikia na kufanya vitu wanajisikia. Mingi unakutanaka hapa Goma maincendie zinakuwa saa zingine mtoto alibaki kuna piga hakuweza regle moto gaz na ile tunaita mabagar bien vile tu entre watoto ni inaleta kama problem sana kwa wazazi. Alors paroisse ya Saint-François hapa ndani ya mji wa Goma kote ya Ndosho iliona vizuri kufanya colonie de vacances kama kawaida, na balikuwa na plus ya 1000 enfants. Okay. Donc batoto walikuwa kwa wingi sana na wanaigabula selon ma classe kuko première, deuxième na troisième, mais aussi selon ma âge zabo. Na bale batoto biko ba kidogo sana wanakuwa encadré, wanawafundisha nani kote ya civisme, éducation, après pale aussi wanapatia religion, ba encadré jour unaona sa mtoto anafundishwa kote yote mbili ya kumusaidia juu kesho yake kwa ya mzuri. Unaona mtoto akishapata education ya mubarabara deja avenir yake nenda kwa mbaya. Pesa mtoto anapata aussi education yenye na mbeba mneno la Mungu na msaidia sana. Na kuankadre watoto mu vacances ni kitu ya bien. Juu ile kuangaika hautayua nini yenye tenda pata mtoto kwenye anapatikana. Ile libertinage, unaona mtoto analamuka asubuhi anaenda shinda ku terrain, peut-être ateza kugongana kule uswat anavunjika, mzazi anashukutana mu difficulté ya sana. Na sensibilisation ilifanyika, imagine kuna kwa plus ya 1000 enfants, ni ya mingi sana. Na juste kulikuwa ka contribution kadogo ka 2000 francs, juu ya kufanya inscription ya watoto. En tout cas ni ya mzuri juu watoto kwa pata bui, banapata mabombo, mabiscuit, wengine wanaenda cheza foot. Donc unakutana mouvement ya na inaba motiver parce que c'était na kesho. Ndio, en tout cas iko ba motiver parce que biko majeto. Busubu mtoto anayua atalamuka na nawa na anaenda wapi? Kukoloni. Ole que alamuke aanze ikala aende zerera na peke Goma hii wakati ya vacances kipo ya mingi na vitu tu vingine. Jusa mtoto iko libre, unakosaka kama utamkamatia wapi. Na ndio kumexposer aussi na peke na exposer ma danger. Mais avec les colonies de vacances en tout cas ni ya mzuri sana. Alors tuzaambia ba parents dès que wanakuwa nasikia ile ma communiquer wanakuwa tumana watoto wanabalipele 2000 francs. 2000 francs iko ya mingi. Ole ya kitu inatakuletea problem sana. Imagine mtoto alungule, usati mtoto apigane avunjike mkono. Unaona ile ma dépenses. Mais ukampa 2000 francs anajinscrire ku colonie de vacances. Non, vacances tapita mzuri na hautakuwa ma difficulté sa mzazi. Mtazamaji mpendwa, tutakukaribisha kusikia yale ambayo Père Roberto wa ku paroisse Saint-François Xavier aliplacer comme motivation juu ya kureunir aba batoto. C'est une belle habitude que la paroisse Saint-François Xavier a depuis toujours, on pourrait dire, d'organiser pendant la période de l'été la colonie de vacances. C'est la paroisse qui l'organise. Il y a plus de 1000 enfants qui se sont inscrits avec une petite contribution de 2000 francs. Il y a aussi un bon groupe d'encadreurs, 70, presque 80. Le thème de cette année, c'est Mutoto Musinji wa Amani. Vu ce que nous sommes en train de vivre et de traverser, nous pensons que même les enfants ou à partir des enfants, il est possible de rêver
et d'espérer d'un monde de paix, surtout ici dans notre pays. Alors la colonie a commencé le 3 juillet et va se clôturer à la fin de ce mois. Il y a différentes activités, les grands rassemblements chaque jour ici à la paroisse, à l'extérieur dans notre enceinte, rassemblements, on prie, on chante, et après différentes activités dans les salles, un peu des enseignements concernant les thèmes. Il y a aussi des activités sportives comme les tournois de foot, où nous avons 16 équipes. Et on a déjà commencé, et comme vous me voyez avec un peu de poussière, on mange un brique de poussière chaque jour. La chose belle est le fait que pas seulement la paroisse a pensé aux enfants catholiques, c'est ouvert à tout le monde, et nous avons des catholiques bien sûr, des protestants et aussi des musulmans, et tout le monde est bien accueilli ici. Et c'est une expérience de vie d'ensemble où ce n'est pas la religion, la couleur ou, disons, les différents groupes qui font la différence, mais c'est mettre tout le monde ensemble pour s'engager de rêver, je répète, et aussi on espère d'arriver à la paix. Na vile tulisema mwanzo, tutaongelea leo point 2. Ya pili tutaongelea kukosekana kwa nyama muvile ya Goma, juu ya nini na namna gani tunaishi wakaji wa Goma. Karibu Sofia. Ketia, unaona kumbi Goma watu wanapenda nyama sana. En tout cas, tu les remarqué que mingi Goma ni ba carnivore. Ndi? Wanapenda nyama kushinda légumes. Imaginez nyama likosekana au moins 4 jours à 5 jours. Problème ilikuwa que nusu ya mangombe zenye zinatoka Rwanda kuingia Kongo zilikuwa na magonjwa. Et puis ngombe za Masisi nazo alors zilikuwa hazia komala comme il faut, zifike kwa ile etape ya kukuliwa. Alors sasa kwa carence. Imaginez Goma yapata hivi kisha kukwe carence ya nyama. Déjà ikagusa ku prix de vente na prix d'achat. Mingi bachuruzi banaranguraka 1 kilo ku 4.5, 4.2. Mais balirangura 1 kilo ku 5.2. Déjà inapanda sana. Na ile écart inatouche directement ku prix de vente. Du kisi bakisha uza ku 5.2, batauzisha aussi au-delà. Hautasema tena 1 kilo tabakia $5. 1 kilo itapanda inakuwa hata ma 5.5, ma 5.3. Juu ya nini atakalkile. Mwa banauzaka nyama. Akishauza ile quartier gisi wanaziita, il faut mangalibi basi hata ndana kwake. Il faut itie ku chambre froide. Kule banalipaka. Ukishalipa vile unaifanya unatosha mifupa. Ile mifupa nao ni makilo, unatosha aussi madeshe. Ile madeshe nao ni makilo. Akishapima vile vitu na kiasi rendre compte Mungu wangu beniluza mu 5.3. Bone munatoka monjo ya mingi sana vya mbaya. Deja ifo niangalie kwa ile roti yenye tatoka kama mubui, niongezea ama kadogo zuu nipate gisi ya kufanya nini? Ya kufaidika, benefisi ile kufaidika. Alors inakuwa sasa kitu yenye chez bakaji ama ba consommateur tulikuwa tu ya comprendre juni hausse ya prix yenye nakuwa anenku inakuwa direct na ni changement iko direct yenye mtu yepo anajua tunatoka ku $5 tunafika mpaka ku 5.5 ou bien 5.6. Inakuwa déjà cher. Alors ce qui est là est que je pense que bakuwa biko banafuatilia ba vétérinaire aussi kuangalia gisi batatunza zile mangombe na kuangalia zenye zitatokea aussi Masisi juu vile Goma iko servi mu consommation ya viande ya bœuf Okay. Alors acha tuwainvite tena kufuatilia yale ambayo wachuruzi wa nyama walisema juu ya hilo, namna gani wanauzisha, namna gani wanaweza kuexplique mwenye atakuya uza gisi nyama haipatikani, ma problem et autres. Karibu. Tulienda samedi kwenda kutafuta kazi, bakatuambia mangombe kwanza ziko na shida. Kuko problem yenyewe naacha mangombe haziko zinakuya. Na njoo maana sababu ya nyama inapanda. Tunakuya fika kule dimanche tunakosa nyama. Tunafika lundi hakuna kazi. Maana leo ni 4e jour njoo mimi napata nyama. Ninarangura maraki mimi nalangula mugulu par kilo $5.
Vraiment mutatusaidia sana juu siku zimepita tulifata sauti ya maire de la ville iko natuambia gisi nyama il faut tujishe 1 kilo ya buimu $5 njo 11500 wala 12000. 1 kilo ya roti 14000. Sasa vitatukuia nguvu juu. Faso tunalangula nyama, tunalangula zaidi ya ile $5 wala mwa ile $5. Sasa sie vitawezekana juu tujishe $5 juu tujipate na sie tuone kama watoto watapata quelque chose. Il faut tujishe 1 kilo ya roti 18000, 1 kilo ya bui hata 15000. Pale ndio tutaweza na butumbu 14000. Vraiment batatusaidia juu sie wengine hatuna kazi nyingine, ni kazi ya nyama. Depuis tuko tunachuruza tu ni kazi ya nyama, hatuwebi churuzi nyingine. Ba veterinaire bafanye 1000 moyens batunze ngombe pour que ngombe zikuwe msante ya bien na shie tuchuruze buchuruzi yetu sa kawaida. Mwisho wa marudilio yetu ya wiki, mtazamaji mpendwa, tunakushukuru kwa kutufata mwanzo hadi mwisho. Tunakushukuru Sofia Wilonja kwa maelezo zaidi na tunawaambia tena tukutane siku ijayo.